हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने आपण माने जदि गोटे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करबा पई चाहुचंती तो प्रथमे आमे रूबिक क्यूब विषय किछि जानबा दरकार। रूबिक क्यूब टी केमिति गढ़ा और रूबिक क्यूब को केमिति रोटेशन करा जाय से विषय जानबा दरकार। तो वर्तमान चलंतु आमे रूबिक क्यूब रो पीस विषय रे जानबा। रूबिक क्यूब रे हमरो तीन प्रकार रो पीस थाए। देखो एडा गोटे कोन सेंटर पीस जोडा कि ता कोन कोस सहित लागिछि। एटा आपन रूबिक क्यूब रे होछि सेंटर पीस। सेंटर पीस हमर 6 टी अछि। 1 2 3 4 5 6 6 टी कोन सेंटर पीस अछि रूबिक क्यूब रे। सब पीस कोन गोटे गोटे कलर अछि ना। एटा कोन सेंटर पीस। एटा जो आपन देखुथि एटा गोटे कोन सेंटर पीस जे कि गोटे गोटे कलर थाए। एटा होछि सेही सेंटर पीस। ओके, एज पीस गुडा कोन दुईट मात्र कलर थियो। देखो एपटे गोटे देखो एटा जोंती एटा गोटे एज पीस एटा गोटे एज पीस ना ए पीसटा होछि कोन एज पीस। जोटा कि ब्लू को ऑरेंज एमती सब कॉम्बिनेशन रो अछि। आ ब्लू को येलो एगोटे कहला येलो को रेड ए सेंटर पीसटा येलो को रेड एमती का हमर केतोटे अछि 12 टे अछि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एठी जोटा कि एठी ऊपर 1 2 3 4 देन सेकंड लेयर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके 12 एवं तापर आइला कॉर्नर पीस जोटा कि कॉर्नर पीस कोन ए कॉर्नर पीस की तीनोटी कलर कॉम्बिनेशन रो जोटा कि देखो एटा एटा कोन एटा गोटे कॉर्नर पीस एटा गोटे कोन कॉर्नर पीस एमडी कॉर्नर पीस ठीक है तीनोटी कलर रो कॉर्नर पीस। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 एटा गोटे 3 एटा गोटे 4 एपटे अछि 5 एटा 6 एटा 7 एटा 8 ओके 8टी कॉर्नर पीस थाए एवं केते 6टी सेंटर पीस एवं 12टी एज पीस एवं 8टी कॉर्नर पीस को नेकी कोन ए रूबिक क्यूब टी कोन गढ़ा जोटा कि टोटल केतोटी पीस 26 टी पीस को नेकी कोन ए रूबिक क्यूब टी गढ़ा। तो ए सब एज पीस एवं कॉर्नर पीस ए सेंटर एवं कोर को आमे खंजिबा खंजी की एमती गोटे कोन टोटल गोटे रूबिक क्यूब कोन बनेबा। तो चलंतु आमे खंजिबा। ओके प्रथमे आमे कोर नेबा कोर रो ऊपर रखिबा येलो तले रखिबा व्हाइट हला रखिबो। देखो एठी कोन रेड को व्हाइट अछि तो रेड हमरो एज पीस को जे रेड को व्हाइट ओके रेड को व्हाइट ओके जेहेतु मो मैग्नेट अछि तो सेति पई ए पीस गुडा को आराम से लागि जाउछ। ओके तापर हमरो न ग्रीन को व्हाइट पीस एठी अछि ग्रीन को व्हाइट देन हमरो ऑरेंज को व्हाइट देन हमरो ब्लू को व्हाइट बर्तमान आपन चारोटी जाक एज खंडला परे कौन एमती लगे आप ओके देन आमर कॉर्नर पीस लगेगा या तलू नहीं कौन लगे ये व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कॉर्नर पीस कोटा व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कोटा एटा व्हाइट ग्रीन ऑरेंज ओके एमती ऊपर टू एपड़े एपड़े मो इड़ा एपड़े भितर को नब नहीं खंडी देव ओके देन व्हाइट ऑरेंज ब्लू व्हाइट ऑरेंज ब्लू एटा कॉम्बिनेशन में एमती ऊपर को मूव करिवो ओके देन व्हाइट ब्लू रेड व्हाइट ब्लू red then white red green
बर्तमान आम कौन फास्ट लेयर कौन खंजा हो जाइए। तापर आम सेकेंड लेयर खंजा कौन ब्लू को व्हाइट ब्लू को रेड एच पीस खंजा ब्लू को रेड ब्लू को ऑरेंज ब्लू को ऑरेंज खंजा गला। देन ऑरेंज को ग्रीन एमती खंजा गला। ओके देन ग्रीन को रेड ग्रीन को रेड। ओके बर्तमान कौन आमर सेकेंड लेयर भी खंजा हो जाए। सेकेंड लेयर गोटे खंजा हो जाए। यहाँ आमर लास्ट लेयर कौन करवा सेमती एज खंजा कौन येलो को ब्लू आपन टेकी हम आपमती प्रेस करेंगे। तापर रेड ब्लू येलो येलो एटा नहीं रेड ब्लू येलो देन व्हाइट येलो को रेड खंजा ओके देन ग्रीन रेड येलो देन येलो को ग्रीन रिमूव कर ले गला। देन येलो ग्रीन ऑरेंज टिके अधिक प्रेस कर नॉर्मली सेफली एटा ऊपर व्हाइट कलर एमती उठेकी मूव कर। देन तापर कलर को लगे येलो ब्लू ऑरेंज आराम से एमती आराम से नहीं मूव कर। ओके देख एमती अच्छी आराम से भितर मूव कर। ओके लास्ट कौन येलो को ऑरेंज जेहेतु मु सब गुड़ा स्क्रू गुड़ाक टाइट करनी तो ओके बर्तमान कौन आमर क्यूबटी कौन सजाड़ी हो जाए। ओके तापर कौन कर तुम ये सब गुड़ाक केप को खोल सेंटर केप को खोल खोलला पर कौन कर तुम ये गुड़ा कौन टिके टाइट कर। ओके जस्ट दुई थर एमती टाइट कर। देन तापर सब गुड़ा सेंटर केप लगे देखिए बर्तमान यहाँ आम कौन राइट साइड अच्छी यही लेयर को आम कह सर्टकट रे आर यहाँ लेफ्ट साइड अच्छी तो लेफ्ट साइड लेयर को कह सर्टकट रे एल अपर यहाँ अपर अच्छी माने ऊपर को फेस कर अच्छी यहाँ अपर लेयर आपको सर्टकट रे कह यू। ओके यहाँ तार अपोजिट कौन डाउन यहाँ तल अच्छी डाउन अच्छी सर्टकट रे कह डी। ओके यहाँ आम फ्रंट अच्छी तो आपको यहाँ कह लेयर को कह एफ।
ଏଇଟା କ'ଣ ବେକ୍ରେ ଅଛି, ବେକ୍ ଲେୟରକୁ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କହିବା ବି। ଓକେ, ଦେଖ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବକୁ ଦୁଇଟି ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଡିରେକ୍ସନ ବୁଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି, ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ କଲେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଏମିତି। ଆପଣ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କେମିତି ବୁଲୁଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେୟର୍ ଅଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼କୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିବ। ଫେସ୍ କରି ରଖିଲ, ତାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କେମିତି ବୁଲୁଛି ଦେଖ, ଏମିତି ବୁଲୁଛି ନା ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବ। ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଆର୍, ତାକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଆର୍ କହିବ। ଯଦି ତାକୁ ତା ବିପରୀତ କେମିତି ଏମିତି ବୁଲିବ, ଏମିତି ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ତା ବିପରୀତ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲିବ। ତ ସେଇ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲେୟର୍କୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ସେମିତି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଲେୟର୍କୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଦେଖ ଏ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିଲ, କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି ନା। ଓକେ, ତ ସେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଏଟାକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଏଲ୍, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଏଲ୍। ଓକେ, ଆଉ ତାର ଓଲଟା କେମିତି ଏମିତି ବୁଲିବ। ଦେଖ ଘଣ୍ଟାର ଓଲଟା କେମିତି ଏମିତି ବୁଲିବ। ତ ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ଏଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଏଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଏମିତି ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଓକେ, ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିବ। ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିଲେ କେମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛି ଘଣ୍ଟାଟା, ଏମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଏଫ୍, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏଫ୍ କହିବେ। ଓକେ, ଯଦି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ତାର ଓଲଟା କେମିତି ହେବ, ଓଲଟା ଏମିତି ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ଏଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ଏଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ସେମିତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବେକ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିବ, ଯଦି ବେକ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିବ, ବେକ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିଲେ ତା ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ତ ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ କ'ଣ ଏଇ ବେକ୍ ଲେୟର୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ କ'ଣ ବି, ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ ବି। ଓକେ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ବା ଏମିତି ବୁଲେଇବା, ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ବି ଡ୍ୟାସ୍, ବି ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଅପର ଲେୟର୍କୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଉପରକୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିବ। ଉପରକୁ ଫେସ୍ କରି ରଖିଲେ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ଏମିତି ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ତ କ'ଣ ୟୁ, ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ୟୁ। ଅପର ଲେୟର୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ୟୁ। ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲିବ ବା ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ କରିବ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବ ଯଦି କ'ଣ କହିବ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଡାଉନ୍। ଏଇଟା ମନେକର ଡାଉନ୍। ଡାଉନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଏପଟୁ ଫେସ୍ କରୁଛ, ତାକୁ ଏମିତି ଡାଉନ୍ କରି ଫେସ୍ କରି ରଖିଲେ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଓକେ, ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ ଯେ ଡାଉନ୍ ଲେୟର୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡି। ଓକେ, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଭ୍ କଲେ ସରି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଭ୍ କଲେ ଡି ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ମୁଭ୍ କରିବ ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ କ'ଣ କହିବ ଡି। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଭ୍ କଲେ ଡି ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବ୍ର ପିସ୍ ଏବଂ କେମିତି ମୁଭ୍ କରାଯାଏ ଜାଣିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ରୁବିକ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହାର ସହଜ ଉପାୟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।